Tanong ko. Ate, can you cook for me? Sige na, i-cook mo si daddy. Chicken? I like chicken. Okay, ate. I-cook mo yung dinosaur? Grabe naman yun. Ang laki naman natin ng iluluto mo para kay daddy. Dinosaur? Ate, andito yung dinosaur. Ate, ando dun yung dinosaur sa kabila. Nasa kabila nga yung dinosaur. Andun o, another door. Okay. Yan. Ayun o, dalawa o, dinosaur. Let's go! Can you cook this? Okay, Triceratops. Buti ka pa alam mo yan, ate. Ako hindi ko alam yan. Kung ano yan. Say excuse me, ate.